Friends, bonjour les amis, привет, друзья. Today, friends, is your day. The day you have been waiting, the day you have been dreaming about, the day you have been praying about, it's arriving today. Congratulations. And what's special about today? By the way, put it on the calendar before I forgot to tell you. Put it on the calendar with the red color, the day of your dreams, because starting from today, it's all changing for you and changing forever. Okay, so this is actually what's happening today. But before we continue, I have a couple questions to ask you. First of all, how many years you have been trying the right profession? How many years you have been studying to get this profession? How many years you have been trying to find the actual income? Because it's not enough, whatever you have been studying, whatever you have been working, right? How many years you have been trying to find the right business to work with? How many years you have been trying to find the right product or the right service to work with, the right corporate team to work with, the right leadership team to work with, the right compensation plan to be rewarded, the right sponsor to work with? Have you found the right one? No? Okay, another question. How many years you have been trying to find the way to make all your dreams become your new reality? How many years you have been trying to become financially free? How many years you have been trying to create the lifestyle you really deserve and your family deserve? Have you done it? No? Not yet. Okay, so let me tell you something. I have some great news to share with you. You are not alone. 97% of people, 97%, imagine, who try like you, they're not getting there. Why? Because it's not simple to find the right one. But, like I said, today is a special day for you. I hope you already put it on the calendar with the red color, the day of today. Because starting from today, by the way, you don't need to buy anything. And you don't need to sell anything. You don't need to recruit anyone. You don't need to share anything. You don't need to present anything. You don't need to chase anyone. You don't need to convince anyone. Forget about this. It's your past. I know for your friends it's still present, and maybe for some of them it's the future. But not for you. I know you have been trying all this. Right? You tried everything, right? So listen, like I said, today is your day. So all it takes for you, especially for you, to become financially free once and forever and to create the lifestyle of your dreams is to click on the link above or below. It depends where you are watching, because we're translated on all the social medias in all the countries all over the world in different languages. So it depends where you're watching. Click on the link where it says financial freedom, and listen, friend, congratulations, you deserve it, right? You deserve it, to you and to your family. So click on the link and I see you tomorrow. Bye bye. Bonjour les amis, aujourd'hui c'est le jour de vos rêves. Le jour que vous avez rêvé toute votre vie, le jour que vous avez prié toute votre vie, ça arrive aujourd'hui. Alors première chose, mettez sur le calendrier le jour d'aujourd'hui avec le couleur rouge, comme ça vous allez toujours mémoriser ce jour parce que c'est le jour spécial de votre vie. Ok? Mais avant qu'on continue, j'ai quelques questions à poser. Les amis, combien d'années vous avez essayé de trouver une bonne profession? Combien d'années vous avez étudié pour avoir cette profession? Combien d'années vous avez essayé de trouver un bon travail? Combien d'années vous avez essayé de quelque chose additionnel parce que c'est pas assez le travail que vous avez, n'est-ce pas? Combien d'années vous avez essayé de trouver un bon concept à travailler avec, un bon projet à travailler avec, une bonne société à travailler avec, un bon produit, un bon service à travailler avec, un bon plan de rémunération d'être payé avec, une bonne équipe de management, équipe corporative à travailler avec, une bonne équipe de leadership à travailler avec, une bonne parraine, une bonne marraine. Est-ce que vous l'avez trouvé? Non? Pas encore. Ok, une autre question, les amis. Combien d'années vous avez essayé de atteindre tous vos objectifs financiers? Combien d'années vous avez essayé de faire tous vos rêves devenir votre nouvelle réalité? Combien d'années vous avez essayé de créer la vie là vous avez tout? Combien d'années vous avez essayé de devenir financièrement libre une fois à vie? Est-ce que vous l'avez fait? Pas encore? Ok, alors j'ai de bonnes nouvelles pour vous, les amis. Vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul. 97% des gens qui essayent comme vous, dans la même situation. Pourquoi? Parce que c'est pas simple de trouver une bonne, une correcte. C'est pas simple, pas du tout. Mais, comme je vous avais dit avant,
Aujourd'hui, c'est la jour spéciale. Et j'espère que vous avez déjà mis dans les couleurs, avec les couleurs rouges, le jour d'aujourd'hui, sur le calendrier, n'est-ce pas? Alors, pourquoi c'est le jour spécial? Parce que vous pouvez oublier tout ça, tout ce que vous avez essayé. Je sais que vous avez essayé tout, n'est-ce pas? Vous avez essayé tout possible, mais ce n'est pas là encore. Hein? Je sais. Parce que 97% des gens dans la même situation. Alors, ah oui, il ne faut rien acheter, il ne faut rien vendre. Il ne faut pas convaincre personne, il ne faut pas courir après personne, il ne faut pas combattre avec une personne, il ne faut pas recruter personne, il ne faut pas présenter rien. Oui? Alors, ça, c'est le passé pour vous, je sais. C'est le passé. Je sais pour beaucoup des amis que vous avez, c'est toujours le présent, et pour quelques des amis, c'est peut-être même le futur, mais pas pour vous. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, ça change à vie. Alors, les amis, pour vous, pour devenir financièrement libre, une fois à vie, tout ce qu'à prendre, c'est cliquer sur le lien oui ou non, en bas, ça dépend où vous êtes, parce qu'on nous transmet dans les réseaux sociaux, dans le monde entier, dans les langues différentes. Alors, ça dépend où vous êtes. Cliquez sur le lien, là, ça marquait la liberté financière. Et les amis, félicitations, je sais que vous méritez ça, n'est-ce pas? Et vous êtes sur la moitié du chemin de devenir financièrement libre une fois à vie. Alors, félicitations, cliquez sur le lien et on se voit demain. À demain, les amis. Приветствую, дорогие друзья! Поздравляю вас, сегодня тот самый день. Тот самый день, о котором вы молились, о котором вы мечтали, о котором, может быть, вы даже не представляли, что такое возможно. Да? Сегодня тот самый день. Пометьте на календаре красным цветом этот день. Кстати, у меня есть пару вопросов перед тем, как мы продолжаем. Друзья, сколько лет вы пытались найти правильную профессию? Сколько лет вы пытались обучиться этой профессии? Сколько лет вы пытались найти хорошую работу? Сколько лет вы пытались найти что-то дополнительное, потому что этой работы не хватает? Сколько лет вы пытались найти правильный бизнес, который стоит строить? Правильный продукт или правильный сервис, с которым стоит работать? Правильную корпоративную команду, с которой стоит строить бизнес? Правильную лидерскую команду, с которой стоит строить бизнес? Правильного спонсора? Правильный маркетинг-план, который будет поощрять и вознаграждать вас за ваши действия? Вы нашли? Нет еще? Окей. Еще один вопрос, друзья. Сколько лет вы пытались достичь абсолютно все ваши цели? Сколько лет вы пытались создать тот самый стиль жизни, который вы заслуживаете? Да, вы. И вы знаете это, правда? И ваша семья заслуживает это. Сколько лет вы пытались стать финансово свободным человеком? Вы это сделали? Нет еще? Понятно. Ну, друзья, у меня есть хорошие новости для вас. 97% людей, которые пытаются так, как вы, да, находятся в той же самой ситуации. Почему? Потому что это не так-то просто найти правильный бизнес, правильную команду, с которой работать, правильного спонсора, правильный маркетинг-план, правильных людей и тому подобное. Продукты, сервисы и так далее. Да? Это непросто. Поэтому не только вы в такой ситуации. Но, друзья, как я сказал чуть ранее, сегодня особый день. Особый день, лучший день в вашей жизни. Я надеюсь, вы уже успели пометить на календаре красным цветом. Да? Потому что с сегодняшнего дня, друзья, меняются навсегда для вас правила игры. Лично для вас. Не для кого другого. Я знаю, что вы перепробовали уже все, правда? Абсолютно все. Вот. Итак, друзья, кстати, не надо ничего покупать, не надо ничего продавать. Да? Не надо ни за кем гоняться, никого умолять что-то попробовать, никого просить ни о чем, да, сделать вложение. Не надо ничего презентовать, не надо никого рекрутировать. Да? Забудьте про все это. Я знаю, что для вас это было до сегодняшнего дня настоящее. Да? Для ваших друзей это до сих пор настоящее. Для многих из ваших друзей это даже и будущее, но не для вас. Сегодня ваш день, друзья. Для того, чтобы вам лично стать финансово свободным человеком, все, что нужно сделать, друзья, это нажать на ссылочку вверху или внизу, смотря где вы смотрите, потому что мы транслируемся по всем соцсетям, по всему миру на разных языках, как вы видите. То есть там, где написано «финансовая свобода», нажимайте на ссылочку, друзья, и вы на полпути к вашей финансовой свободе, к тому самому стилю жизни, который вы действительно заслуживаете. И ваша семья также заслуживает это. Нажимайте на ссылочку, и мы встретимся завтра с вами примерно в это же время. Пока-пока, друзья. See you tomorrow, friends. Adem les amis.